For today's video, lain na pong adlaw guys, lain na pong customer mao nang uban ni mi kay mag-service na pud mi. Og shout out sa akong maabtik nga right hand nga si Inday Analisa. Og basin matingala mo basin lain nagahong kauban karon sa akong pagriban ha. Wala pa mo gud si Jua Bells basin ay mga bag-ong makakita din ha anja na mabaguhan nga nganong lain hong kauban. Sida sa karon akong temporary guys nga assistant kay wala pa man si Jua Bells na may trabaho. So kani mga ka-heart paingon na mi sa among customer diri ra man pud sa unahan nigtabok aning tulay mao na ni. Oh, diyan naabot na ta. Og mao ni ang buhok sa atong client karon guys, inig-abot jud na ako guys sa akong client is ako sa nang i-analyze, ako sa nang tan-awon, ako sa nang pangutano ng mga customer kung unsay mga feed kaagi siyang buhok kung dili ba wa ba nasunog. Ako usa ni pangutano kung unsay status sa buhok, usa ko mag-start og ribbon kay para walay mga disgracious sa buhok guys. Kay bako daghang maka-relate ani guys labi na gajud sa mga hairdresser din ha okay. Before jud mo salang no kana ang pangutanon sa i-analyze sa jud ang buhok ug maadyo kay para dili ta makasala. Og para sa akong mahimong customer no nga hinaut-on ta guys inig pangutanan nako mutugan mo sa tinuod kung unsay mga kaagi sa inyong mga buhok kay basin mapareha unja na sa akong na ako na client bitaw nga nanghambog jud siya guys. Usa na siya nag-ingon nga nasunog na iyang buhok. Namoy buhok nga naay natural nga color. Lahi pud na gadyong kanang gikoloran kay kanang gikoloran og tuyo gadyod mag-react gadyod na bisan paog bisan unsay ibutang nga rebanding mag-react gadyod na. Pero yung mga buhok bisan nagikoloran nga inig-test na mo lig-on gihapon napoy uban nga inig-test na mo gikoloran siya among pag-test na mo mag-rubberize mao nang di jud pareha nga bisan pag moingon mo nga mailhan man na ninyo kay mga hairdresser mo di jud pareha guys kana jud uban nga buhok nga kana ang lig-on gihapon siya bisan pag gikoloran di siya mag-rubberize napoy uban nga mag-rubberize makuan na mo matag-ana na mo bisan pag maghambog mo dira mao na guys mo nang di jud lalim mag-ribbon di jud lalim mag-hairdresser bisan pag moingon mo nga nganong mahal man ka magsingil nga barato ra man imong medisina Ginoo ko akong iingon ninyo mga ka-hard no dili jud magbase sa medisina kung unsa ka barato ang inyong gigamit kung unsa ka mahalon ana jud na magbase kung giunsa pag trabaho magdepende na sa magtrabaho guys ang resulta guys dili jud magbase sa medisina. Unsa nahuman naman sa akong ribanon si Kugjaw jud diri sa manguli na mi guys kay nahuman naman ni mao nang makakwarta ga jud basta magkugi. Kugi jud ha. Thank you for watching.